Tunawasalimu wote mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Na hivi tuko na furaha tena kwa siku ya leo kwa kupatikana katika channel yetu ya Loreal Australia TV. Na tunasema tena asante kwa wote eko connected kwa hii wakati. Na tunaenda tena kusema asante kwa wafani wetu wote wanatufuata kila sana kila wakati. Amen. Mungu apate kuwabariki kabisa. Amen. Na hivi tutenda kwanza emission yetu asubuhi ya leo, ya siku ya leo, na tutenda kuingia katika malombi kama desturi. Tutapenda tuombe pamoja. Wewe uko connected kwa hii wakati, karibu sana ndani ya malombi. Mungu tunakuinua, tunasema asante. Wewe uko Mungu, unabaki Mungu na sisi tuko watoto yako. Tunasema asante kwa mchungaji wako, kwa neema na mapendo yako makubwa. Tunaenda kuacha hii kipande katika mikononi lako. Salama, kimya, amani, sente siku yako Bwana ibrani na continue kila kitu. Mwanzo mpaka mwisho. Tunaacha kwa ndugu wote wako connected kwa hii wakati. Neema yako iko pamoja nao, sente siku yako Bwana. Ilete interpretation kwa kila mmoja mmoja. Ni mchina la Yesu Kristo tunaomba na kusema hivi. Amen. Amen. Ndiyo, tunashukuru tena, tunasema tena asante. Amen. Siku ya leo tutaenda kugawanya sauti ya Mungu. Kama vile juma iliyopita tulizungumzia maneno ya lengo la shetani katika ndoa. Na siku ya leo tutaenda kuzungumzia namna gani shetani anaenda kuharibu reputation ya watu. Ni ile kishina yetu ile tutenda kusemezea kama title theme kwa siku ya leo. Gisi shetani anarabisha reputation ya watu. Na hivi tutenda kusoma kitabu ya Exode chapitre 20 verset yake ya kwanza 18. Banaanza kutonesha inakuwa ni maneno ya 10 commandements de Dieu, amri 10 ya Mungu. Ni ile nasemezewa pale. Na kwa nini commandement ya Mungu kama 10 commandements de Dieu, kama amri 10 ya Mungu? Kwa nini Mungu aliweza kuleta hii amri 10? Maana yake Mungu aliweza kuacha mtu akwe libre kwa maneno yote, maakte yote, lakini hii commandement yake alileta inakuya ni recommandation iko très important kwa wewe na mimi, ndio tupate kwa jirwa au kujikomporte, kutembea musawa, ndio tukue na masiano mazuri na Mungu. Ndio ile objectif Mungu aliweza kuleta hii 10 commandements. Na hii commandement, 10 commandements, mitapenda nisemezeye tu commandement moya, ni ya 9. Kama nasoma Biblia banasema tu ne feras pas de faux témoignages contre ton prochain. Maana yake hawezi kusemezea mwenzako mabaya. Ni ile mitaendelea kuzungumzia kwa siku ya leo. Maana yake kama tunasema namna kani shetani anarabisha ma reputation ya watu, ni tunaanza kuona faux témoignage. Na kisha tunaanza kuona mashimango. Ile tunaita mu français calomnie. Maana yake kupitia faux témoignage ni kule shetani anarabisha ma reputation ya watu. Maana yake kwa nini faux témoignage? Nilikuwa nafikiria kile kitu ni kusema kama wewe na mimi tunafika mkuleta témoignage ya mubaya contre mwenzangu, contre mimi ou bien contre wewe, na kusemea vibaya bile bintu hawakufanya, ni kusema kia kwanza ni kukosa mapendo. Maana yake ndani yako na ndani yangu hamuna mapendo. Ni kule Yesu Kristo anasema nini? Biblia inatuambia kama nasoma kitabu ya Mathayo, inasema hivi, penda jirani wako vile unapenda wewe mwenyewe. Maana yake vile unapenda wewe mwenyewe na kisha kupenda mwenzako, ni kusema hakutakuya ile mafote mwanyaji. Maana yake kama fote mwanyaji iko hapo kushuhudia kwa uongo, ni kusema mapendo haiko. Na kama tunaangalia mzuri, kama tunafika mkiwango ya kusema nishuhudie uongo, nisemeze mwenzangu kibaya, unamtakia nini? Ile inakuya ni kudetruire. Kama nasoma Biblia mzuri mkitabu ya Proverbe,
Proverbe chapitre 22 verset 1 inasema nini? Banaanza kutonesha kusema ke reputation inakuwa ni kitu kia maana kabisa. Maana yake kinakuwa ni kitu kia maana. Ni vile Biblia inasema vile. Sasa kama tunaangalia wewe na mimi mainchi tunekala banakonesha kusema uongo inakuwa ni dhambi. Maana yake kama tunaangalia ni maneno iko katika Biblia. Maana yake watu ya dunia banaibeba wanaweka kama sheria. Na wewe na mimi wakati tunaitwa katika court, katika polisi banakuuliza kusema ukweli. Ndio kama au sema ukweli, siku tutafanya tutafand out ile problem. Kama tunajua kama ulisema uongo, ni kusema ni dhambi unafanya, utakuwa pini. Mtu wote anaogopaka kusema uongo kukote wana ku polisi. Sasa pourquoi pas sisi wewe na mimi tunaitwa Wakristo, tunaitwa watoto ya Mungu, tunatembea na maneno ya uongo kuzinzia wenzetu njuu ya kuharibisha reputation ya watu. Amen. Njuu ya kuharibisha reputation ya mtu fulani. Na kisha kama tunaangalia vile tunaanza kuangalia ni kitu wakati uko nafanya ile faute témoignage njuu ya mwenzako. Unamtakia nini? Utake endelee. Njoo utafanya le tout possible uharibisha ta relation mu entourage mule eko. Njoo ya bantu wote wafanye nini bamwache. Tafanya nguvu yangu yote nifanye nini nilete faute témoignage kwa entourage yako njoo ya bantu wakuchukia. Wala bantu wanichukia. Ile Mungu asifurahiwe na kile kitu. Amen. Antuka inakuya ni dhambi. Ndio ni kitu kenye bandikwa mu Biblia. Usilete faute témoignage kwa mwenzako, usisemeni mwenzako vibaya. Ile inakuya ni dhambi. Antuka ile ni dhambi. Na kile mimi naweza kusema magharibi ya leo akiko kizuri kwako na kwangu. Ndio wakati uko nafanya ile mambo, wakati ndio unafanya ile maneno ya vile. Na uwa ule mtu na kuwa ubio na nyuo. Ndio ya nini? Fashi yote tafika watu batakuwa na ile menye image mimi uweza kupresenter ile ya fake. Watu batakuwa na ile image wewe uweza kupresenter juu yangu ile image ya fake. Manake akiko kitu kizuri kinakuwa ni kitu kibaya kabisa kusemea mwenzako uongo. Kunakuwa watu antuka weko pale wanajua kudeclare maisha ya mtu. Paka na vile ulizarikwa, paka na njia ulipitia. Hata tunaonana leo lakini mimi naleta témoignage moya ya kusema huyu mtu unamwona hivi. Aliko mzuri. Ni kitu kibaya kabisa. Mungu asifurahiwe na mtu wa vile. Tunakuya watoto ya Mungu, tunajua sheria na hakuna kitu kinachomchukiza Mungu kama unajua hiki kitu ni unafanya ni kibaya. Njoo wakati unafanya kitu kibaya ni dhambi, unajua uko conscient hiki kitu unafanya ni kibaya. Kwa nini uko nafanyisha mwenzako vile? Kwa nini niko nafanyisha mwenzangu vile? Antuka ile inakuwa ni dhambi, haiko mzuri hapana. Antuka Mungu asifurahiwe na kile kitu. Tuko watoto ya Mungu, tunapasha kujua nini tunaweza kufanya kwa mwenzangu. Njoo aweze kufanyishia mwenzako kibaya kile we aupende kufanyishia. Yes. Na kama ya kweli unalipenda hawezi unapaswa kuweka kwa place ya mwenzako. Na kujua mtu mzuri ni wakati absence yako. Ule uko naye anasemaka nini juu yako. Ule niko naye anasemaka nini juu yangu. Wala mimi nasemaka nini juu yako, absence yako. Amen. Kama unaona absence yako mtu anasema contre wewe, pengine ule wewe unawekea roho ni rafiki. Ule mtu unapaswa kuwa naye suple kabisa. Manake shetani anakuya na target fulani mu maisha yako, maisha yangu. Manake shetani asifurahiwe na maendeleo yako, asifurahiwe na maendeleo yangu. Ndio kufika mu niveau ya kudetruire reputation yako ou bien reputation yangu. Unitakie uzima, unitakie niendelee, sikutakie uendelee. Ile ndio ni target ya shetani. Na ile mambo tunaanza kuona, hatutaona shetani en personne akuye muaveni nini wala kunumba pana. Tunaanza kuona watu beko utiliser kundi fulani. Maana yake wanakuwa na emission fulani wakati wanakaribia. Ndio tulisema
kuna kuya njia ya faute moignage na mashimango. Calomnie tunaita mu français, mu anglais tunaita gossip. Leo maneno isha kubadilika, mambo yanabadilika. Manake tunaanza kupakala bubaya, tunampakala mafuta, tunafanya kitu kizuri. Surtout kama nasikia word gossip. Kama haujue mzuri au understand mzuri wala au tupie kwa akili wala kufanye research, utaona keni word mwa mzuri. Leo unaona kundi ya watu fulani inafanya masimango kama gossip. Inakuya kusema ke tulikuwa naongea. Gossip ni nini? Ni kusema maneno ya mtu mu absence ya ule mtu. Ndio gossip. Hakuna mambo ya kuongea. Amen. Kuna kuya watu ya kusema ke hawa ndio ba gossip. Hapana, hakuna difference yako na mimi. Inakuya kama baba na mama banaishi mu nyumba. Pesa napotea mu nyumba, mu chumba, mama tauliza ulibeba pesa fulani. Lakini kama mu absence ya papa wala absence ya mama, kama ni mama yeko papa haiko, njoo ni watoto weko pale, utasema nani aliiba? Tunaona tunatengeneza, ni kusema kuko waliiba ni watoto, kuko ule alibeba njoo ni baba, ubie njoo ni mama. Wakati mimi nabeba, mimi naiba njisikulombe. Sekome na mtoto. Sekome baba ubie mama unafokea mtoto, usifungula mkiungu ni bwizi. Baba yeye anaenda anafungula, hakuna mambo ya bwizi. Tunaona ni difference kaniko pale. Unafungula mkiungu akiko kyako. Mwenye kiungu ni mama yuko pale. Mama ndio anapaswa kupatia autorisation. Unapaswa kulomba. Kama ni mtoto, wewe unaanza bwizi, unafungula mkiungu nini? Wewe papa utaenda anafungula mkiungu. Sekome na maneno iko nafanyika leo. Unaona mtu mkubwa uko nasema mambo ya show yako, na ule unasemea mambo haiko pale, asema tulikuwa naongea. Mlikuwa naongea nini? Ni masimango ile, ni gossip. Ndio pale mlikuwa naongea, mlikuwa muongea mkadre kani. Point d'interrogation. Kuna kwa sasa mtu mwingine asema ule alisimanga. Mission difference kwa pale pengine anglais na nipika. Ile yote antuka haiko mzuri, na tujue ya kusema Biblia nasema nini? Kila unapanda ndio kile utavuna. Na Yesu Kristo yeko nakuja. Asema atakuja kama mwizi. Sijue wewe na mimi Yesu Kristo atatukuta mwali aje, wala atatukutanisha wewe na mimi tuko katika mashimango gossip, wala atatukutanisha munjia ya wewe na mimi tuko leta karabisha mareputation ya watu. Biblia nasema nini? Kuya kwa Yesu Kristo eko na kuya na kila mtu ataripwa kufuatana na kazi alifanya. Kama wewe na mimi kazi yetu tuko nafanya ni ile mwenye gossip tunaita tuko naongea, wala ni kwenda karabisha reputation ya watu, utaripwa, mitaripwa kufuatana na kazi ile mimi nafanya. Na hakuna kitu kile Mungu asifurahiwe nakyo. Unachukia mtu, unamsemea uongo, na unapenda na entourage yako nayo imwache, na unaintoxike na entourage. Ni kazi kani tuko nafanya en tant que batoto ya Mungu, en tant que bantu bazima, en tant que watu wanajua maneno ya Mungu, watu wanakaribia katika makanisa. Ile ni ulizo kwako na ulizo kwangu. Ile haiko mzuri, amfurahishe Mungu. Ni kule Biblia asema Carmel alishinda kuingia katika tundu ya shindano. Wewe na mimi tunajua Carmel ni nyama anakuwa na bosi. Ile Yesu Kristo alikuwa anasemea vile, Biblia anasemea vile. Haiko ile ule nyama ule wakabosi wanasemea, ni mfano analeta kwa wewe na mimi. Maana yake tupatia ile mfano njia ya kuelewa ni kusema nini. Ule Carmel anakuya ni wewe na mimi. Maana yake ile bosi inakuya ni matendo menyewe wewe na mimi tuko nafanya chini ya dunia. Ni ile tukosesha kuingia ufalme wa mbingu. Biblia inasema nini? Kumbingu hakutengia kinyonge wala kichafu. Sasa kama wewe na mimi tuko katika uchafu, vitakuwa nguvu ile siku tukariti ufalme wa mbinguni. Ndio tunaishi katika dunia, hatuna wenye dunia.
kwetu ni juu mbinguni, makao yetu yanaelekea juu mbinguni. Sasa kule juu mbinguni Biblia nasema hakutaingia kinyonge. Asema anakuwa ni fasi ya watakatifu. Sasa Yesu Kristo yeye anakuja. Sasa atatukuta mahali gani na nini tutapresente wakati Yesu Kristo atakuja? Ile ni ulizo kwako, ni ulizo kwangu. Antuka inakuja ni maneno, antuka inangaisha, ni maneno ya huzuni kabisa. Ni maneno antuka ile haifurahishi hata watu wale wenyewe tunaita kama watu wasio kumjua Mungu. Ndio sisi ndio tunapaswa kuleta mfano. Kupitia vile tutelikomporte ni kile tena tutaokoa na watu wengine. Kama mimi nilikuta mtanke naitwa Mkristo, mimi nilikuta mimi ndio wa kwanza najua kuharibisha reputation ya mwenzangu. Mimi ndio najua kusemea mwenzangu vibaya. Sasa ule mwenyewe mimi nasema asijue maneno ya Mungu. Wakati ataona ile akte inafanyika kwangu, kwa mimi mwenyewe mimi najua Mungu. Ni mafundisho gani atafanya nini? Atabeba kule niko. Ni kule unasikia sema huyu akiingia kumbingu na mimi. Manake inakuya keskese. Ile antuka haiko mzuri, na utaona ule mtu sa vile ni kazi, ni gift. Sijui kama ni gift Mungu anaacha kuweka ndani ya ule mtu. Njoo huko watu beba courage. Atatoka tu lushima njoo ya kuye akuinterese maneno fulani. Na ile maneno ashikie kile wewe utasema. Na wakati utasema mpaka ule mtu mmoja ataenda tena inabadilika. O fulani alikuwa anasema. Sasa mimi najiulizaka kama mtu wabia anakuletea maneno, analetea maneno fulani alikuwa anasema. Yeye pale ule mtu alikuwa anasema, yeye na yeye alisemea hapo nini? Ni ulizo ile unapaswa kujiuliza. Ni ulizo mimi napaswa kujiuliza. Eske yeye alishikia tu bure? Na bilianza je ule mtu anza kusema njuga kwa bade? Ile ni point d'interrogation. Na moshi aitokake fashi hapana moto. Sasa shikia nikwambie, huko maneno ingine tuko nafanya haiko mzuri. Iko bia mtu wa dunia akuloke, Mungu intervenir par rapport ya Mungu akuloke. Kwa nini mimi nasemea vile? Ni maneno inafanyika kwa ndugu mmoja fulani. Ule ndugu ni kazi ile alikuwa anafanya. Manake yeye anajua kusema. Kama anasema manake alikuwa na influence mu masemo yake. Anajua kuharibisha reputation ya watu. Fashi yote ataingia, manake masemo yake itakubaliwa. Utaona entourage yako na kwacha. Sasa Mungu ashila lake. Ule ndugu alikuwa anafanya ile kazi, manake ni kusema nini? Kama uko muya dunia, achana na mambo ya dunia. Ambatana na mambo ya dunia. Kama uko muya Mungu, ambatana na mambo ya Mungu. Ule ndugu alikuwa muile kazi na amemta alikuwa na frequente mkanisa na alikuwa mtenda kazi katika kanisa fulani. Aina sema ni historia, ni maneno inafanyika, na ule ndugu anaendelea tena kuleta mkazo kama témoignage na ya kusema italeta tena nini? Italeta tena mwangaza na mafundisho kwa wale wakingaliki mwile kazi. Manake Mungu alikuwa anazungumza na watumishi yake. Mungu anasema acha ile kazi uko nafanya. Mimi Mungu sifurahiwa na ile kazi uko nafanya na sikonee mwile kazi. Sasa wakati Mungu anasema kupitia watumishi wake, kuelewa kwa uwewe na mimi vile tunashikia vilikuwa nguvu. Yeye mwenye kazi alikuwa kujua kile kenye alikuwa nafanya na njia nini Mungu alikuwa anasemea vile. Sasa ni mambo kadi ilifanyika. Kulifika wakati ingine, ndio kwa maana ninakwambia kuko kitu kingine Mungu anafanyaka, wewe utaona ke utaendelea, ndio aina kila siku utakuya paka ganya bana. Kuko wakati ingine esheke itakuya. Na kama tunarudia nyuma tunasoma Biblia mzuri, angalia watoto wa Israeli wakati walianza kutoka Misri, kutoka kwao kulikuwa ni kigumu kabisa. Farao alikuwa na roho ngumu. Sasa mambo kana ilifanyika, marge Farao alibachi.
Tena Mungu yeye mwenyewe tena alipatia roho mgumu kwa nini kwa Farao iwafuate. Ile ilikuwa ni plan ya Mungu, Farao asikujua. Huko maneno mengine unaweza kusema mtu haujui. Asema siku unakula chula, anakupele utakutoka. Amen. Asema ule nduku alienda tena sabe ni kazi yake, analamuka anaenda kusimanga. Ule walienda kusimanga naye, mambo lifanyika ni nini? Ule nduku anashikia kubaye. Wewe na mimi tunajua kubaye, akabaye akafungula kinywa. Wakati alifungula kinywa kikufunge tena. Maana yake kina bloke, kinabakia mwewa mpaka vile alibaya kufungula kinywa. Ule nduku anatunona macho. Ule walikuwa naye anatafuta kukimbia, ni mambo gani yanafanyika. Balibeba ule nduku bakapeleka kufamilia kwa ule nduku walikuwa naye, balikuwa nachangia maneno, njoo ilikuwa kazi hapo. Ni news ukikashike, ni news ya watu. Ule nduku walipeleka kwa hospitali. Wakati walipeleka kwa hospitali, daktari anasema ni ivilifanyika je? Ule mmoja alikuwa pale anamspikia hapana, tulikuwa naongea alibaye. Mkubaye kinywa kinafanya nini? Kinabakia mpaka vile alibaye. Daktari alifanya le tout possible ndio kurudisha kinywa. Sasa kinywa kirudia condition daktari alileta kwa ule nduku. Asema wewe ushikakosake nini babu gani mkinywa. Maana yake ikuwe ushikwe kwa fashi yote ipo uko na babu gani mkinywa, uko na tengeshaka tu kinywa. Ndio kama hamuna kitu mkinywa, wewe tena ifo rudie kwa hospitali. Maana yake kitajama. Kama ulikuwa mwenye kufunga akitafunguka. Kama upacha kufungula akitafunga. Sasa familia ya ule nduku hawakuelewa ni mambo yanafanyika. Oh, banamuloka nduku yetu, banamshikilia chuki hivi na hivi. Kumbe ni Mungu alimuloka. Mkutafuta manjia watumisha Mungu, banamuonesha kumbuka mtumishi wa Mungu alisemaka, Mungu anasema shikone mwile kazi uko nafanya, shifurahiwe. Sasa wewe uliendea mwile kazi, ni kazi gani unafanya? Unaendaka kwa rabisha mareputation ya watu watoto ya Mungu. Amen. Mungu asifurahiwe na kile kitu. Amen. Njoo pale Mungu alifanya nini? Alikupika. Na mapigo ya Mungu maana yake hivyo uko ushuhuda, unapaswa kushuhudia. Njia pale bakingariki mwile manjia hiyo ukuyamo bashi. Lakini vile unabakia maana yake wewe ndio maisha yako. Babu kama haitaishaka mkinywa. Ilikuwa hata usiku uko unatengeshaka tu kinywa. Ukishituka unatengesha kinywa. Fashi yote wiko. Sasa ule ndugu yeye Mungu alimloka mzuri njoo babu kama iko bien sijue sasa wewe na mimi kwa ile njia tu kwamo atujue Mungu atatuloka namna gani. Pengine Mungu anaweza kukuloka mashikio njoo si mashikio ile utaenda kwa mwenzako useme mwenzako na yeye aseme wewe usikie. Pengine wewe uko nasema mwenzako anakushikia mashikio yako aishikia yake mwenzako anasema wala mashikio yangu aishikia yake. Mungu yuko na namna yake anaweza kukupinir, Mungu yuko na namna yake anaweza kunipinir, anaweza kukupika. Pengine ile mwenyewe kama ni ulimi mwenyewe inasemaka maneno ya watu. Mungu anaweza kuiblock na kwa bubu. Kubukubo. Wewe utasema oh ananichukia chuki, haina chuki ni kazi uko unafanya. Ndio anasema nini? Kile unapanda ndio kile utavuna. Manake wanasema tena nini? Wabunduki anakufaka kwa bunduki. Ndio mambo kwa pale. Pilote anakufuyaka ni yulu mwavyo. Manake wewe kama na wewe unekalaka wewe uko wabunduki. Ni mpori mlo utaenda kuinda nyama, ndio utakufia. Utakutana na nyama wa makari. Wala fashi ucha kuweka bunduki unafanya kama jese kani risasi ilikuwa mshamba inakupika kwa mkulu. Wala ni mtumbo uneriu. Manake antuka aliko njia mzuri. Mungu ashifurahiwe na ile kazi uko nafanya. Mungu ashifurahiwe na ile kazi niko nafanya. Njoo ya kuarabisha reputation ya watoto ya Mungu. Antuka inakuya ni mashauri kwako na ni mashauri kwangu. Aliko kizuri. Biblia anasema usisemee mwenzako uongo. Hapana kuzinzia mwenzako. Usisema oh yeye ndio alisema. Kama yeye alisema sasa wewe ulisema nini pale yeye alikuwa anasema? Asema usishonte mwenzako kilole ili kingine kiko na kuangalia. Antuka Mungu awabariki kabisa. Asema penda mwenzako vile unanipenda wewe mwenyewe. Ndio kama unanipenda mimi nilipenda
maana yake siwezi kulifanyishia kibaya. Na kama mimi nakupenda siwezi kufanyishia kibaya. Na rafiki wa kweli, ndugu wa kweli ni kile atafishie mu absence yako. Kama hauko ule mtu anasemaka nini? Kama hauko mimi nasemaka nini juu yako? Kile ndio tunapaswa kujua. Na ukisha kujua mtu wa vile, toka katikati ya wale watu. Epukana na wale watu. Ndio reputation ameyuzaki. Reputation inakuwa ni kitu kia maana kabisa. Sasa mashauri kwako na kwangu, wewe ukingalika katika ile njia, mimi nikingalika katika ile njia, ni wakati ya kuachana ile njia, ni nzambi tuko nafanya. Biblia nasema tukomboe wakati njoo, tukomboe muda njoo, wakati tuko ni hatari, wakati mbaya. Tuko wakati mbaya. Yesu Kristo yuko nakuja, asema atakuja kama mwizi, hakuna ule anajua, hata kumbingu hata malaika hawajui. Sasa haitakuwa mzuri wewe na mimi kuya kwa Yesu Kristo tukutanisha maneno ya vile. Tutashimama mbele ya macho yake. Na vitendo vyetu ndio vitatujije. Hapana tufananishwe kama ule nyama wa kabosi ashinda kuingia katika tundu ya shindano. Ndio justice ya Mungu iko na maripo iko. Kufuatana kile unapanda ndio utavuna. Kufuatana kile mimi napanda na ndio utavuna. Na ujue ya kusema au ya kufa shakufa au ya ishi vile vile tunafanya. Maana yake ava ukufe, ava ni kufe, ile consequence ndio utaisibiri. Amen. Kama unaisibiri hapa chini ya dunia na kumbingu, unajua ke wakati utakufa unakufia mkile kintu bubaya au taenda kumbingu. Marge batakwandika pa msalaba nani kama nani raipe kama ni nani sonam nani rest in peace, ile ni bongo, ile tunadanganyaka. Marge batandika pale rest in peace, yes, rest in peace ni ule mtu alikufa ndani ya Kristo. Ndio Biblia nasema bale wanakufa ndani ya Kristo abakufe wanalala. Manake kama wewe na mimi atukufwe ndani ya Kristo, tunakufia mbaya fulani, pengine nilikuwa na shimangana kifo kinanikutanisha pale mimi nakufa, au takuwa in peace. Manake wakati unakufa, manake njoo sasa unaendelea sasa mwile maisha, itakuwa ni hatari. Fuata temoignage ya bale bantu wanakufaka. Unasikia asema walinionyesha kufashi mwa hivi, kama ulikuwa nafuta tumbako mantuku ya matumbako, kama ulikuwa na kunywaka uko na maana yake ni mantuku ya mapombe. Na temoignage ya bale Mungu anabebaka, anaenda kuonesha mafashi ya kuachana ya bale bantu walikufa mbaya, wakati wanarudiaka ni lesson kwako na kwangu. Njoo ile wakati ukishakulala hakuna akukalaka negotiation mbele ya Mungu. Hakuna negotiation. Njoo kwa maana unashikia pove Lazaro wakati alikufa alienda kulikuta katika kifo ya Abraham. Ule mtajiri alikuta fashi mbaya. Kisha akaanza kusema nirudie niende nikapasha habari kule. Bali muonesha nini? Asema mahubiri beko kule. Batuonesha bale wanafanya nini? Wanabaki. Sasa ni wakati ya kulitengeneza, ni wakati ya kulitafutisha mbele ya macho ya Mungu. Tuache mabaya. Amen. Ile tuko nafanya ni mabaya. Kusemea mwenzako vibaya, Mungu asifurahiwe, ni kitu kibaya. Kuharibisha reputation ya mwenzako atiko kitu kizuri. Biblia anasema usisemee mwenzako mabaya. Biblia anasema nini? Usitakie mwenzako mabaya. Penda mwenzako vile unapenda wewe mwenyewe. Hapana kufanisha mwenzako kibaya kile wewe haupenda kufanishia. Ile haiko mzuri. Hapana kuharibisha reputation ya mwenzako na unafuata na entourage ndio imwache. Ndio entourage anaweza kumwacha, mimi Mungu asiwezi kumwacha. Yes. Na Mungu ashilalaki. Amen. Na returi ni kalaka mbaya. Kumbuka Biblia inasema mu Daniel, ule alienda kwa kizee Daniel, returi yake ilikuwa mbaya. Daniel alitoka katika shimo la wasimba. Na Biblia nasema hivi, mfalme akasema ule aliakize Daniel muende mumubebe mumutupie katika shimo. Asema walimutupia katika shimo, asema wasimba walibakulia. Ni kusema retour inekalaka mbaya sana. Retour iko mbaya. Ndio wakati uko nafanya kile kitu, ujue ya kusema ke maripo iko.
ujue ya kusema ke retour iko hapo. Amen. Antuka ni kitu kibaya kabisa kwa wewe uko katika kile kipande, kwa mimi ningaliki katika ile njia. Sauti ya Mungu iko kwako na kwangu magharibi ya leo. Tuache ile maneno ya vile. Tupendane, tusemezeane vizuri. Kama mwenzako yuko na problem, umfuate, umuoneshe ukweli, ndugu, hapa ni hivi, ni hivi, ni hivi, kuliko uende nikusemee pembeni. Mimi unaniona furaha, ile ni hipokrizia. Amen. Ile hipokrizia vile haiko mzuri. Jo pale uko unaenda kufanya vile na unaishi na mimi hipokrizia. C'est facile unyue. Nani ule mwenye alisakrifie Yesu Kristo ni nani? Si ule mwenye alikuwa naye. Palalala naye pamoja, Judas anafanya kila kitu na aliona miujiza Yesu alifanya. Alimujisha. Sasa hipokrizia iko mzuri. Njoo nini alimujisha njoo aliishi mu hipokrizia. Njoo kama sikuishi mu hipokrizia sipaswi kufanya kile kitu. C'est comme wewe na mimi. Tunaishi katika hipokrizia na kusemea vibaya na parabishia reputation mu entourage, fashi yote njina yako wanejua munjia mubaya. Metela mimi nakuona nije kilufia nije. Tuache ile mambo. Ambroise nije Ambroise mashiku mingi. Mungu asipende kile kitu. Ndiyo mimi naweza kukufuchama, unaweza kunifuchama, mimi unajua kusema ati Mungu yuko fashi yote. Mimi naweza kulipika pakifa ya kusema niko fashi yote tutamonea. Hauna fashi yote. Amen. Kama mimi nasema hauko fashi yote, hauko chini ya bulongo, hauko chini ya maji. Huko tu yulu mtu anakona. Me Mungu eko fashi yote. Chini ya maji, chini ya budongo, kaburi, fashi yote Mungu eko pale. Wakati wewe na mimi tuko nafanya ile mambo, Mungu eko pale. Mungu eko pale. Eko nakona. Haiko mzuri. Antuka Mungu ewabariki kabisa kwa sauti ya magharibi ya leo. Antuka tunashukuru sana papa, Mungu amebariki sana kwa sauti. Amen. Na mimi natafuta kuongeza kwa kaloko juu ya papa ile anasema reputation. Antuka wanduku tujikaze kwa reputation ya bayuzake. Unaweza unatafuta se walabishe reputation ya mtu, watu wote wamchukie, mais Mungu wa mbingu iko na kona. Fasi yote unakanyanga, unenda hivi na hivi. Iko bien, mi sami mimi nasema ka iko bien, jo bantu baniyue deja. Hata kama unapita hivi, ule jo hivi, hakuna problem. Mimi najua ule atatujustifie siku ya mwisho ni Mungu. Na ule anayua muntu bien ni Mungu. Mungu yeye mwenyewe anayua muntu. Na kama uko na problem na muntu, hata Biblia inasema kama uko na problem na muntu, tunasoma Biblia saa yote na comprendra ka Biblia. Kama uko problem na ndugu yako, umufuate, umwambie ndugu yangu nasikia hivi nasikia hivi. Hapana unatoka unaenda kumongela mpembeni ti jokishona kuyangalia ncheko hapa, ile ni mbaya wa ndugu. Mungu ashitake vile. Mungu anataka tukue honest. Unakuona nichekesha na ushanisha kule kote. Ile Mungu ashipende vile reputation bayuzake paka vile kunafanya. Tuku nazala bankana benazalika. Utabiri pata kumankana. Unatafuta entourage yote, unenda huku kisha unasema kunaomba Mungu. Pakole Mungu unaomba jua atafa kitu kimoja. Antuka tunashukuru sana, Mungu amebariki sana kwa wote kuna tufuata. Mungu amione na muendelee kulike, kusubscribe na kushare. Mungu amebariki sana kwa wote uko na Twitter na kutuencourager muri kazi. Mungu amebariki sana. Antuka tunashukuru kabisa Mama Lorana Nusra TV. Mungu akubariki kabisa na tunasema tena asante antuka kwa wandugu wote walitufuata mahali popote duniani yote mzima. Mungu awabariki kabisa. Na nilipenda tu kuongeza ya kusema atoka aliko mzuri. Mungu asifiwe na kile kitu, ujue ya kusema kutafika wakati mwingine mtu wa vile kama anakuchofea uko na telefoni, akianze tu okilufia shikia mambo ya Ambroise, umwambie hapa
tuko na record. Ni mambo ya kweli unasema ni ya kweli, okay. Niko na record wala niko naweka live hapa. Mtu wote ashikie uko na nyambi. Utasikia ule mtu, wewe nani mali kwanga wewe au kalaki na masekre. Hakuna mambo ya secret. Mambo ya mtu haiko pale, hawezi akukaleka secret. Amen. Ile ni kusimanga. Ile ni gossip. Njoo wakati mimi utanyambia mambo ya mtu, vile wote isema haiko vile yeye mwenye atasema. Iko bie mwenye asema. Manake mimi naomba Mungu anipatanisha na wale mtu akuye tena. Unaona papa Ambroise kulikuwa mambo ya hivi. Mambo hivi. Uko siri. Unaona tuko naongea tu. Hakuna mambo ya kuongea, hakuna mambo ya secret. Kwa msa niko naweka live, wala niko na record, wala niito ule mtu. Utaona ule mtu atashange face. Na ule mtu kumbe ndio vile nikalaka au kaleta na secret. Hakuna mambo ya secret. Ule mtu atakuletea mambo ya secret. Ndio tena atatoka. Ambroise alikuwa anasema hivi. Ndio ule mtu atatoka Kirufi alikuwa anasema hivi. Yeye akuletea kile secret. Ile yote inakuwa ni njia shetani eko nafanya nini? Eko narabisha reputation ya watu. Ndio asitasema ke mimi ndio milieni. Atasema fulani alikuwa anasema. Sikia, mimi nakumbuka siku moja hivi, kulikuwa wakati mmoja tulikuwa tukingariki kwetu. Mtu mmoja akakuya, nilikuwa mnyumba. Akakuya akaanza kusema mambo ya mtu. Mimi nikapiga sambla kwa ile mambo alikuwa anasema. Wakati alitoka, alienda ile mambo yabadilika. Fulani alikuwa anasema. Nikasema hawa watu hapa ni hatari. Sasa nilikuwa nachunga ule mwenyewe anaenda kuelezea ule mambo akuye. Mimi nilichunga ule mtu asikuye. Kwa nini? Ndio niko na precision ile siku na manguo ule mtu alivyoana nafasi yetu alikana. Mimi sitasema tafsiri tu siku fulani bilikuwa hivi. Ile mambo ilishia kule. Haikuisha vile mimi mwenyewe vile ile mambo ilifika kwa mashikio ilizambalala ilienda Kirufi alikuwa anasema hii alikuwa anasema hivi. Ukirana na ule mtu, nije Ambroise, nije uko bien. Mimi nasema angalia tuko naishi katika hypocrisy. Haiko mzuri. Jo wakati ile mambo ilifika kwa mashikio ya ule mtu Kirufi alikuwa anasema. Maana yake ilibadilika ilienda habari vile ilienda ilikuwa ni mbaya kabisa. Lakini mimi nilikuwa nachunga retour. Ule mtu na yeye retour akukuye. Unafuata ndio pale mimi nasema wakati uko na rafiki, uko na mtu mpembeni, kujua ule mtu kama anakupenda ya kweli ni kile anafanyaga mwabsence yako. Ndio kile kitadetermine huyu ni ndugu yangu ya kweli, huyu ni ndugu yangu, huyu ni rafiki yangu. Ndio tunaweza kama tuko warafiki ni vile tunaona macho, absence yako ule rafiki yako anafanyaga nini? Absence yako mimi nafanyaka nini njia? Antuka tukewe ange, tukue suple kabisa. Mungu anatupenda. Antuka Mungu awabariki kabisa. Na hivi tutenda kuingia katika maombi. Vile tulianza na maombi, tuko mwisho ya mission yetu na ava tuingie katika maombi. Tunaenda kusema tena asante kwa yeye director wetu Mzee Amos. Mungu endelea kumbariki kwa kutuunga mkono. Antuka Mungu amubariki kabisa. Amen. Na tunasalimia tena wandugu wote. Antuka tunawapenda. Wale wote beko netuankuraje kila sana kila wakati, watumishi ya Mungu, warafiki. Antuka Mungu wabariki kabisa. Dunia yote mzima najua mnetupenda kabisa, mnetufuata kabisa. Mungu wabariki kabisa na tunawapenda na muendelee kuwa connected kila sana kila wakati kushene yenu ya Lorian Australia TV. Na hivi tutaingia katika maombi na tutaomba pamoja na Bwana. Tunasema asante, tunainua jina lako Mungu, ulikuwa pamoja nasi kama Alpha mwisho kama Omega. Tunaacha sauti hiyo katika mikononi lako. Acha Saint Esprit yako Bwana ifanye kazi. Acha roho yako Bwana ilete Bwana mwangaza kupitia sauti hiyo, na sauti hiyo Bwana itunze mioyo yetu, ijenge imani yetu, itutoshe katika njia ile tulikuwa tunashakutenga na mapenzi yako, turudishe katika njia yako. Mfalme tunasema asante, tunaacha yote mikono yako, tunaacha director wetu mikono yako. Mungu mwenye neema endelea kunichiaza na akili na hekima ya Jubimon, umwezeshe kila kitu. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kusema hivi. Amen. Amen.